नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आयज पळय गोंयांत कितें चल्लेलें आसा 4-5 दिसां पयलीं न्हू, एकदम निशेधार्थ कोणाचेंच बरें जावंक शकना। सर्वसामान्यांक डिस्टर्ब करपाचें कृत्य कोणीय करूं, जेणी जेच्या देवा बद्दल जे उद्गार काडल्यात तेजेंय हांव समर्थन करिना, आनी जें काल घडलां पळय रस्त्यार तेजेंय समर्थन करिना। हें कोणाकूच बरें न्हू। हांव प्रत्येक गोंयकारांक, प्रत्येक जाती धर्माच्या लोकांक अपील करता, तुमच्या भुरग्या बाळाकडे लक्ष दिया, तुमच्या संवसारा कडेन लक्ष दिया, तुमच्या फॅमिली कडेन लक्ष दिया, तुमच्या धंद्या कडेन लक्ष दिया। असले धार्मीक तेड निर्माण करणाऱ्या लोकां कडेन दुर्लक्ष करा। आनी स्पेशली हो जो कोणी क्रिएट केला, ज्या राजकारणाचे एका आशिर्वाद आसा, तेंचेर अजिबात विश्वास दवरूं नाका। कित्याक हितून कोणाचेच बरें जावपाचें ना। हितून सर्वसामान्य, मिडल क्लास आनी गरीब जो आसा मरे तितून काबार जातलो। आनी एक वर्ल्ड वॉर एक मॅसेज वयतली, गोवा हो हिंसक राज्य म्हणून तें करूंक दिवं नाका। शांततेन जगोया, दुसऱ्यांक जगोंक दिवया, प्रत्येक धर्माचो, प्रत्येक जातीचो आमी अभिमान बाळगुया आनी एक पीसफूल गोंय आमकां मेळचें ही अपेक्षा बाळगुया। देव बरें करूं।